भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चंद्राय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। गोपपुरे राधे राधे वृंदावने राधे राधे 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 यमुना कूले राधे राधे गाई गोठरे राधे राधे यमुना कूले राधे राधे गाई गोठरे राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 गोपपुरे राधे राधे यमुना कूले राधे राधे गोपपुरे राधे राधे यमुना कूले राधे राधे गाई गोठरे राधे राधे वृंदावने राधे राधे गाई गोठरे राधे राधे वृंदावने राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 कालिया रे कालिया तू सत कह कहारो सत कह कहारो कालिया रे कालिया तू सत कह कहारो सत कह कहारो कालिया रे कालिया तू सत कह कहारो सत कह कहारो कालिया रे कालिया तू सत कह कहारो सत कह कहारो प्रेम मैरा धार की प्रेम मैरा धार की जशोमती मारो प्रेम मैरा धार की जसमती नारो रघुवर की तार की बंधु मोहांतीर बहुत कहारो कालिया रे कालिया तू सत कह कहारो सत कह कहारो कालिया रे कालिया तू सत कह कहारो सत कह कहारो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ गाई गाउथवा से विषयवस्तु जीवा तेणु उद्धव को नहीं गोप नारी मान आज देखौ देख यही जगार से प्रभु नाटुआ नटेवर कला करना कौन कर रास करते यही जगार आम वस्त्र नहीं कदम सहित जमुना कूल देख सब देखा बुले देख उद्धव कृष्ण लीला से जही जेमंते करी गोविंद 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 कदु काळु छे मकरंद उद्धव सब देखी सारा आनंद है उद्धव गोपी मान कहूँ शुण ये गोपी मान को तुम जन्म ये मोहित बड़ धन्य तमें धन्य धन्य तमें गोपी मान कृष्ण गीत नाद सुखी प्रेम विहरे पद्ममुखी आशा बढ़िला कृष्ण देहरे छाड़ी न पारी माया मोहे केमते छाड़े मुरारी पद्मा जहाँ को आश्रय करी देवे न जानती जहाँ को ये गोपी ताको पाइले तमें ताको पाइला राष्ट्रोत्सव कामिनी माने कृष्ण को चरण घेनी स्तने बदन पर चापी छाड़ी तीन ताप गोपी आहा यहाँ को पदरज मुई निरते कपाळे घेनी आंको पाद धोई तुम जानी पाई प्रभु आंको रमण कर आहा ये तो प्रभु स्वयं प्रभु मानी सब माँ निरते कपाळे घेनिबी एमते हृदय लभि भाव मथुरा गमन कला उद्धव गोपी की आज्ञा मागी धीरे धीरे नंद यशोदा पयरे आज प्रणाम करी गोपी को आलिंगन दे रथे बसिले तो सही गोपाळे नंद आदि करी रथरे नाना द्रव्य भरिले उद्धव आगे घेरी नंद कहती अश्रुगत गतरे आमर मन वाछा जेते संकल्प करी हृदय गते से सबु कृष्ण पादेऊ ता नाम धरी दिन जाऊ आम पुअटी चाकरी करथब कलिकता ता पाख सांग किए आसथब घर को 4 दिन पर से जीव गाँ से कह मु 4 दिन पर जाऊँ आम कौन कर मुग जाई दीटा बिही जाई दीटा घरे चाउल दीटा से अमुकटा बाड़ी बैगनटा भाई बापा आगे नहीं जा पुओ को बसी जा न सेमती कौन कले नंद सबू सगटे रथरे कौन कले सब बुझे गले
ଯାଉଥିଲା ସେ ଦବନି ଉଦ୍ଧବ ହାତରେ ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି ଉଦ୍ଧବ ହାତରେ ଯାହା ବି ହଉ କହିଥିଲି ନା ପୁଅ ହେଉ ପଛେ ଛୋଟା କେମ୍ପା ଅନ୍ଧ ମା ଆଖିରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦ କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଗୋଟେ ଝିଅ ବିବାହ ହେଇଯାଉଛି ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ ଦୁଇଟା ଯଦି ତା ମା ଅଛି ଘରେ ସବୁ ଖଞ୍ଜିକିରି ପଠଉଛି ମୋ ଝିଅକୁ ଦବ ମୋ ଝିଅ ଇଆ ଖାଏ ଆଳୁ ଖାଏ ଭଲ ପାଏ ଆଳୁଟେ ନେଇଯା ମୋ ଝିଅ ହଉ 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଆଳୁ କିଲୋ ହଉ 5 କିଲୋ ଆଳୁ ଦେଇଦିଅ ବାପା କହେ 5 କିଲୋ ଆଳୁ ଆଣେ ନା 50 ଟଙ୍କା ଆଳୁ ନା ହଉ 100 ଟଙ୍କା ହଉ 5 କିଲୋ ଆଳୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ ମୋ ଝିଅ ଖାଇବ ଆଳୁ ଭଲ ପାଇବେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ସେ ଅମକ ଭଲ ପାଏ ଦେ ମା ଯାହାର ନଥିବ ଦେଇପାରୁଛି ଯଶୋଦା ସବୁ ଘରେ ବସିକିରି ସବୁ ସଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ନେଇକିରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରଥ ଧିଏରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆକୁ ସବୁ ପୁଅକୁ ଦେବ ତମେ ଦି ଜଣ ଖାଇବ ଆମ୍ଭ ରସିରେ ତାଙ୍କ ପାଦେ ନିରତେ ନମୁ ଅପ୍ରମାଦେ ଆମେ ଯେ କର୍ମ ମାର୍ଗେ ଭ୍ରମୀ ଫୁଟି ହୋଇଲୁ ପଥ ଶ୍ରମୀ ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଯନ୍ତ୍ରେ ପଡ଼ି ଜନ୍ମ ମରଣ ପଥ ହୁଡ଼ି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପାଦୁକାଳୁଛେ ମାକରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆମେ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବିଲୁ ଶୁଦ୍ଧ ଆଚାର ଜ୍ଞାନ ଭେଦରେ ଗତି ପାଇବୁ କୃଷ୍ଣ ପାଦରେ ଉଦ୍ଧବ ଗୋବିନ୍ଦର ଦୂତ ନବୀନ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଦରେ ମଥୁରା ଗଲା ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଭାବ ଜାଣି କୃଷ୍ଣକୁ କହେ ପୁଣି ପୁଣି ବସୁଦେବର ପାଶେ ଯାଇ ଆନନ୍ଦେ ରାମକୁ ବସାଇ ଗୋପୀଙ୍କ ଉପହାର ଦ୍ରବ୍ୟ ନନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ ନିକଟରେ ନେଇ ଥୋଇଲା ତା ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ତମ ବାପା ବୋଉ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ନିଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଗୀତକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଜ୍ଞାନ ଯାହା କହିଲା ଗୋପୀ ଗୋପାଳ କହିଲା ଭକତି ହେବ ହୃଦ ଗତି ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ନିରତେ ଭଜ ହରି ହରି ଏଣେ ତରିବ ବାରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପାଦୁକାଳୁଛେ ମାକରନ୍ଦ ସେ ଗୋପୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ ସୁଜନେ ଚିତ୍ତନୁ କ୍ଷଣେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପାଦୁକାଳୁଛେ ମାକରନ୍ଦ ଏଣୁ ଆଜି ସେଇ ଗୋପୀ ବା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଦରେ ଆମର ସବୁଯାକ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ନିବେଶ କରାଇଲେ ଏ ଭବ ସଂସାରରୁ ଆମେ ପାର ହୋଇଯିବା ଗୋପୀଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଡାକିବା ସେ ଗୋପ ନାରୀଙ୍କର ଚରଣେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରହୁ ସଦାବେଳେ ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମଥୁରାରେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଦୂତ ବଳେଇଥିଲେ ଦୂତ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ଗୋପୀମାନଙ୍କ କଥା ଉଦ୍ଧବ ବସି କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ସହ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେବା ପୁଣି ଆସନ୍ତା କାଲି ମା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୁଲା ପୀଠ ବାସୁଦେବଠାରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଭାଗବତ ମହାମଞ୍ଚ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ এই ମା ମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହରିକଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ କରାଇବୁ ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା କାଲି କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ କୁବୁଜାକୁ ତୋ ଘରକୁ ଯିବେ କାଟିଆ ତୋ ମନ ତୋଷିବି କାଲି କୁବୁଜା କତିକି ଯିବେ ପୁଣି ଅକୁରକୁ କହିଥିଲେ ଅକୁର କତିକି ଯିବେ ସବୁ ବୁଲିବେ ପରା ସେଇ କଥା ଆମେ କାଲି କେମିତି କୁବୁଜା କତିକି ଗଲେ କେମିତି ଅକୁର ଘରକୁ ଗଲେ ସବୁ ବୁଲିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ମନେ ପକାଉଛେ ବାଟେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ କଳି ଯୁଗେ କାସାର କଳି ଯୁଗେ କାସାର ଏକା ହରି ନାମ ଗୋଟି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ମନେ ପକାଉଛେ ବାଟେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ହରି ଓମ୍ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ सर्वे सन्तु निरामयान् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मम कश्चित् गवाम भवेत् हरि ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति
जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत।